वालेकुम दोस्तों, आज हमारे YouTube कोर्स का 7वां ट्यूटोरियल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना अपने वीडियो का SEO किस तरह कर सकते हैं। तो SEO आप किसे कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप जो सर्च करते हैं तो वो आपकी वीडियो जो है रैंकिंग में आए। तो सबसे पहले आपने करना है कि प्ले स्टोर में ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर सर्च बार में टैप कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लिख लेना है ट्यूब बडी। ये ऊपर स्पेलिंग को देख लिया, TUBEBUDD है ट्यूब बडी। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल करके मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने इसको ओपन किया। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो अभी मुझे शो होगा। तो इसी तरह तो आपने इस तरह कर लेना कि ये आपको ये शो हो रही नीचे। तो आपने इसका स्क्रॉल इस तरह स्लाइड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस तरह ये करके यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा गो, तो आपने गो पर क्लिक कर लेना है। गो पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा साइन इन विद गूगल अकाउंट, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, इस वाली जगह पर। तो मैंने इस पर इस तरह क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे जितने भी अकाउंट है अभी हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखा हमारे अकाउंट हमको शो हो गए। तो आपका चैनल जौन सा है आप वही वाला सेलेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा चैनल है, मैं इसमें इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा चैनल जो है इसमें भी ओपन हो जाएगा। तो ये लोडिंग ले रहा है और ये भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर इस तरह आपके पास शो होते हैं ना, तो आप ऐड चैनल पर क्लिक करिए। ऐड चैनल पर क्लिक करके इस तरह दोबारा से आप ऐड कर दें, या कोई और अकाउंट आप ऐड कर दें। फ़िलहाल ये अगर नहीं हो रहा तो मेरे पास तो बहुत सारे अकाउंट है, एक मैं एक कर दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका वही वाला चैनल हो जो आप ऐड करना चाहते हैं। इससे जो मेन चीज़ है वो हमारा मुराद है। तो अभी ये चैनल ऐड होगा तो भी अच्छा होगा, वहाँ पर आपको कुछ और भी सेटिंग है वो आसानी से होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चैनल ऐड नहीं होता तो इसका इतना मसला नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। तो आपने इस तरह ये स्क्रॉल थोड़ा सा अप करके ना, यहाँ पर आपको कैंसिल और एक अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपने इसको अलाउ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट सिक्योर है तो आपको ये इस तरह शो होगा। अगर सिक्योर नहीं है तो आप सिक्योर कर दें। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद आपके पास जो है ना इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट ये हो गया। और ऊपर देखें आप ये देख सकते हैं कि हमें ईमेल भी ये जो है ना पहुंच गया कि आपका अकाउंट, आप देख सकते हैं कि जीमेल मुझे पहुंच गया ना कि आपका अकाउंट जो है ना वो किसी और जगह लॉगिन हो चुका है। तो आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप मेरे जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो भी देख लें। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जो आपको ये नीचे 3 लाइन नज़र आ रही है मेनू। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है टैग एक्सप्लोरर, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने ऊपर से जो सर्च बार है इस पर आपने क्लिक करना है, जो टैग जो है लिखा हुआ यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लिखे कुछ, मतलब जो वीडियो है आपके उसके मुतालिक आप एक जुमला लिखे। तो ये मैंने एक जुमला लिख दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर देता हूँ। तो मैंने इसको सर्च कर दिया। अब आपने ये करना है ना कि ये आपके सामने शो हो गया। देखो आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें एक एक के पर आप क्लिक करेंगे। तो इसको मैं क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं इस तरह क्लिप बोर्ड पर, ठीक है। तो उसके बाद आपने इस तरह ओके करके बैक आ जाना है। तो ये मैं वाई टी स्टूडियो पर वापस आ गया। जबकि वाई टी स्टूडियो ना आपने उसमें आ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर जो आपकी वीडियो है जिसके लिए आप ये टैग लगवा रहे हैं या जिसके SEO आप करवा रहे हैं जिस वीडियो का, तो उस पर आपने इस तरह क्लिक कर लेना है एक मरतबा। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक पेंसिल का निशान शो होगा, ये वाला। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब मैं इस पेंसिल पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ये जो है ना आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ये वाला जगह जो टैग, ये जो है टैग कैटेगरी एंड कमेंट, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये टैग जो आपने कॉपी किया है ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये टैग पेस्ट कर देता हूँ। ये टैग मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया। अब आप एंटर कर देते हो, ये एक टैब हमारा लग गया। इस तरह जो है आपकी ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी मेरे जो न्यूज़ का तो नहीं है, एजुकेशन का है। तो आप इस तरह अपनी कैटेगरी भी यहाँ से बदल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैं एक एक करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये वाला कॉपी इस तरह, आप ये देख सकते हैं कि 5 के टैग हमने 5 वाले टैग हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह वापस आ जाना है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर एक और जुमला लिख देना है
یہ ہم نے انگلش میں لکھا نا، تو اردو میں ایک لکھ لیں گے. میں نے لکھ لیا ہے، یہاں پر کلک کر کے میں سرچ کر دیتا ہوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ٹیگ اوپن جو ہے نا یہ شو ہو گئے، یہ والے اور یہ بھی ہو گئے. تو اس کو بھی کاپی کر کے وہاں پر جو ہے نا آپ پیسٹ کر دیں. تو میں ابھی پیسٹ کرتا ہوں ان کو. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیگ یہاں پر تقریباً 10 ٹیگ لگا دیے. تو 10 ٹیگ کافی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہ لگائے، ٹھیک ہے. تو 10 اچھے ہوتے ہیں یہاں پر، اتنے کافی. تو پھر آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ آپ نے بیک چلے جانا ہے. یہاں پر یہ آپ کو اوپر ایرو کا نشان دکھ رہا ہے، تو آپ نے اس پر کلک کر کے بیک آ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ ڈسکرپشن شو ہوگا، تو آپ نے یہاں ڈسکرپشن پر کلک کر لینا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو میں اب یہاں پر کلک کر لوں تو یہ چھوٹی سی ایرو آپ کو یہاں پر شو ہوگی، یہ والی. تو آپ نے اس پر کلک کر کے، میں اس پر کلک کر لیتا ہوں. تو یہاں پر پھر آپ نے لکھ لیں. تو یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اس طرح کر لینا ہے کہ یہ والا جو کی بورڈ ہے، اس میں آپ کو یہ ہیش کا جو ہے نا آپشن دکھائی دے گا. میں اس پر کلک کر لیتا ہوں. سر یہ ہیش والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر میں نے ایک ہیش ٹیگ لگا دیا. جی آپ نے اس طرح ہیش لگانا، ٹھیک ہے. ہیش لگا کے نا آپ نے پھر واپس آ جانا ہے، یہاں سے کچھ کاپی کر لینا ہے. تو اپنے میں نے یہ والا لگانا ہے، ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو فرام کروم. تو یہ آپ نے کس طرح لگانا ہے، یہ اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. تو یہ لگا لے اس طرح. تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر جو اسپیس ہے اس کو ختم کرنے ہیں. اس کی جگہ آپ نے یہ والے لگانا ہے، یہ والے جو سلیش وغیرہ، ٹھیک ہے. اس کو میں اس طرح ختم کر کے یہ والا اس طرح لگا رہا ہوں. تو آپ نے یہ سب کو اس طرح ختم کر کے جو چھوٹی سی لائن ہے یہ والے اپنے لگا دینی. تو میں اس کو اس طرح لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ہمارا جو ہے نا لگ گیا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اس طرح انٹر کر کے ایک اور جو ہے نا ہیش لگا دینا. یہاں پر میں نے یہ ہیش لگا دیا، اور یہاں پر اس طرح ایک اور آپ کاپی کر دیں یہاں پر. تو میں یہ والا اس طرح کاپی کر لیتا ہوں گوگل کروم. یہ واپس آ جاتا ہوں، یہاں پر اس طرح لکھ لیتا ہوں. تو یہاں پر یہ اسپیس ختم کر دوں گا میں. تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے ویڈیو کا SEO کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ اور بھی لگا سکتے ہیں کہ فی الحال میں نے اتنے لگا دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹائٹل جو ہے، ٹائٹل یہاں پر صرف آپ نے اتنا لکھ لینا کہ جتنا ویڈیو میں ہے. ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب، بس یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب میں یہاں پر یہ ویڈیو ہے تو یہ یوٹیوب پر ویڈیو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں اس بارے میں ہے. تو بس ٹائٹل میں آپ نے صرف یہ لکھ لینا کہ اس ویڈیو میں کیا ہے، بس یہ اپنا لکھ لیں. اگر تھوڑا سا بڑھاتے ہوں، اب یہ مطلب یہ انگلش میں ہے ساتھ میں اردو میں لکھ دے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طرح بس اتنا سا ٹائٹل لگا دینا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ میرا دیکھو ویزیبلٹی پر ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے یہ والا کرنا ہے ضرور. اسی ویڈیو میں نے بتایا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ والا دیکھ کر یہ جو ہے نا اس طرح کر لینا ہے کہ آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے. تو اب میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں. تو آج کی جو ڈیٹ ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا وغیرہ. اسی طرح اوکے کر کے پھر آپ نے ٹائمنگ سلیکٹ کرنا ہے، کیا ٹائم جو ہے. تو اس کو آپ اوکے کر کے جو ہے نا یہاں سے بیک آ جائیں. اور پھر جو ہے نا آپ یہاں پر اوپر جو سیو کا آپشن ہے آپ اس پر کلک کر دیں. تو آپ کی جو یہ ویڈیو ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو یہاں پر جو پلے لسٹ ہے آپ اس پلے لسٹ میں اس کو اس طرح ایڈ کر سکتے ہوں. تو میں نے اس کو پلے لسٹ میں ایڈ کیا ہوا ہے، اور اب میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا کہ آپ سب سے پہلے اوپر اپنے سیو پر کلک کر دینا ہے. ویڈیو تو پہلے سے اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، تو سیو پر میں نے کلک کیا. تو یہ ویڈیو ہماری جو ہے نا اس کا SEO جو ہے نا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.